آپ کو پورا سال ڈاکٹر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ 15 روپے صرف استعمال کر لیتے ہیں صبح کوئی بھی چارہ دینے سے پہلے۔ میں یہ والا استعمال کرتا ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو کھلا بھی لے سکتے ہیں۔ چارہ وہ اچھا ہے جو آپ کو سستا پڑ رہا ہے، جانوروں کے اندر جانور وہ اچھا ہے جو آپ کو منافع دے رہا ہے۔ فین لگایا ہوا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی ہوا وغیرہ دینا چاہیں تو وہ دے سکیں۔ یہ کولر لگا ہوا ہے جی باہر سے۔ اب اس میں آپ ملائیں گے شیرہ۔ آپ کو آج سے کچھ عرصے کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی اب گرمی آ گئی ہے تو گرمی کے اندر میں ان کو کیا ڈالوں۔ صبح کی سب سے پہلی ڈائٹ یہ میں نے تیار کر لی ہے۔ ایک بات کی شیورٹی ہے کہ اگر آپ 1 سال میرے ساتھ چل لیتے ہیں، مطلب میرے مطابق گاٹ فارمنگ کر لیتے ہیں، تو آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے جو شہر میں رہ کر گاٹ فارمنگ کر رہے ہیں۔ اس فارمولے کے اندر میں نے تقریباً ساری وہ چیزیں ملا دی ہیں جو کہ ضروری ہیں ان کے ہاضمے کو لے کر۔ فریش جنتر مجھے سستا پڑ رہا ہے تو میں خشک لوسن کیوں ڈالوں گا بھائی؟ برائے مہربانی یار ان چاروں سے جان چھڑوائیں جو آپ کی جیب پہ بہت بھاری پڑتے ہیں۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سیکنڈ ڈے کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پہلے دن میں نے آپ کو پوری روٹین بتا دی تھی میں دن میں کیا ڈال رہا ہوں۔ آج دوسرا دن ہے، آج تھوڑی سی ہم تبدیلی کریں گے۔ اگر آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھ لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چارے سے ریلیٹڈ اور ان کی روٹین سے ریلیٹڈ جو مین چیز ہے وہ سب کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پرسوں جو میں نے ڈیلی روٹین کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے کمنٹس پڑھ کر میں تو حیران ہو گیا ہوں اس چیز پہ کہ بھائی ابھی بھی اتنا گیپ ہے لوگوں میں۔ گیپ ہے مطلب یہ کہ ایک تو بہت اچھے لوگ جن کو سارا کچھ پتہ ہے گاٹ فارمنگ کے متعلق، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی بہت سے سوال ہیں اس کے اندر۔ اور میں یقین کریں کہ میں نے پورا یوٹیوب چھان لی ہے، کسی ایک بندے کی بھی ڈیلی روٹین کی ویڈیو موجود نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر۔ یہ کامن ٹاپک ہے، یہ ایک کامن چیز ہے جس میں آپ صبح سے لے کے شام تک کے اپنی روٹین بتاتے ہیں، لیکن نہیں، موسٹلی بندے ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کے اندر ایک ٹاپک پکڑ کے اس میں اے بی سی وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پورے یوٹیوب کے اوپر ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس کے اندر پورے دن کی روٹین ہو، صبح سے لے کے شام تک کہ آپ بکریوں کو کیا کھلا رہے ہیں یا کس حساب سے آپ ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ اب لوگوں سے دیکھیں، لوگوں کے دلوں میں کچھ 200 سوال ہیں، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ چیز ایسے کر دیں، مطلب کسی نے باریکیوں کے ساتھ سمجھایا ہی نہیں۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے گاڈ فارمنگ کی طرف موٹیویشن مل رہی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے وہ کمنٹ پڑھ کے کہ چلیں ایک بھائی پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں، کچھ کام کریں گے اور اس کا سبب میں بن رہا ہوں۔ ایک بات کی شیورٹی ہے کہ اگر آپ 1 سال میرے ساتھ چل لیتے ہیں، مطلب میرے مطابق گاڈ فارمنگ کر لیتے ہیں، تو آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے جو شہر میں رہ کر گاڈ فارمنگ کر رہے ہیں، اپنی چھتوں کے اوپر یا گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جانور۔ جو گاؤں دیہات میں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیوز نہیں ہیں۔ ہاں کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں کوئی بھی چارہ بنا پڑھے ان کو نہیں ڈالتا، سائنٹیفکلی بھی چیک کرتا ہوں اس کو، اور جن کے تجربے ہیں آلریڈی ان سے ڈسکس کر کے ہی چارہ ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک اس پہ سائنس لڑا رہا ہوں جنتر کے اوپر کہ اس کو میں ٹرائی کر کے دیتا ہوں کاسٹ کے لیے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، تو وہ میں نے آپ کو کوئی طریقہ نہیں بتایا، کوئی چیز آپ لوگوں کو شیئر نہیں کی، حالانکہ میں چاہتا تو میں کر سکتا تھا۔ وہ میں نے اس لیے نہیں کی کہ جب تک میں خود اس کا رزلٹ نہ دیکھ لوں، اس کا آؤٹ پٹ نہ دیکھ لوں، اس کی کاسٹ نہ دیکھ لوں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا۔ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ شہر میں رہ کر سستی گاڈ فارمنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے میرے جتنی بھی آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، میرا مین مقصد یہی ہے کہ میں سستی سے سستی آپ کو فارمنگ کر کے دکھاؤں۔ ابھی جیسے میرے آپ کے سامنے ان سب کی صحت ہے، آپ نے دیکھی بھی ہے، آپ کو میں نے بار بار دکھائی بھی ہے، تو یہ اس ٹائم مجھے 120 روپے کاسٹ کر رہا ہے فی جانور، 115 سے 125 کے بیچ میں کاسٹ کر رہا ہے ایک جانور، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بہت زیادہ پیسے تو نہیں ہے، یہ تو بہترین پیسے ہیں۔ گاؤں میں بھی جانور 70-80 روپے پڑ ہی جاتا ہے، یہ 120-125 روپے مجھے جانور کاسٹ کر رہا ہے۔ برائے مہربانی یار ان چاروں سے جان چھڑوائیں جو آپ کی جیب پہ بہت بھاری پڑتے ہیں۔ جس بھائی کے پاس فریش فوڈر نہیں اویلیبل وہ اس کا الٹرنیٹو تلاش کرے، مجھے کہتے ہیں تو میں اس کا الٹرنیٹو دیتا ہوں آپ کو۔ بے شمار چیزیں ہیں، چارے کے اندر چارہ وہ اچھا ہے جو آپ کو سستا پڑ رہا ہے، جانوروں کے اندر جانور وہ اچھا ہے جو آپ کو منافع دے رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے سارے پوائنٹس میں پورا ہے، بہت پیارا بکرا ہے یا بکری ہے اور وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، تو وہ جانور آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح جو چارہ بہت اچھا چارہ ہے لیکن اگر آپ کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو وہ چارہ میرے بھائی آپ کے لیے نہیں ہے۔
आप अपना उसका अल्टरनेटिव वो चारा उठाएं जो चारा सस्ता है, आपको सस्ता पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे मुझे मुल्तान के अंदर अगर फ्रेश जंतर मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं खुश्क लूसन क्यों डालूँगा भाई? और इसी तरह अगर एक भाई को खुश्क लूसन सस्ता पड़ रहा है तो वो इतनी दूर जाके फ्रेश जंतर क्यों लेकर आएगा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फार्मिंग मुश्किल नहीं है, बात ये है कि आपको समझ आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि इतनी बारीकियों के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको आज से कुछ अरसे के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अब गर्मी आ गई है तो गर्मी के अंदर मैं इनको क्या डालूं, सर्दी आ गई है सर्दी में मैं इनको क्या डालूं, बकरी मेरी वीक हो गई है मैं इसको अब क्या डालूं। आपको कम से कम इतना एक नॉलेज मैं ज़रूर दे दूंगा कि आप जितने भी ये चेंजिंग हैं आप इनको खुद कर सकें, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत से भाइयों ने ये भी पूछा था कि आप इनकी बंद करने की जगह दिखाएं कि आप इनको कूलर के अंदर कहाँ बंद करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है जी एक केज, बेसिकली ये था जर्मन शेफर्ड्स के लिए। ये है जी अब बकरों का कमरा, यहाँ पर मैं इनको बंद करता हूँ। फ़ैन लगाया हुआ है कि अगर ऊपर से कोई हवा वगैरह देना चाहें तो वो दे सकें। ये कूलर लगा हुआ है जी बाहर से, ये रोशनदान है, ये रोशनदान है, और एडिशनली एग्ज़ास्ट भी लगाया हुआ है कि अगर कमरे में हबस हो, जैसे कि अगस्त के महीने में हबस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त एग्ज़ास्ट भी चला देते हैं। ठीक है, इस कमरे की डायमेंशन तकरीबन 10.5 बाई 8.5 है। ठीक है, मैं आपको कूलर चला कर भी दिखा देता हूँ। ये बेहतरीन यहाँ पर हवा देता है और कमरे को चिल करके रख देता है। ठीक है जी, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जानवर इस कमरे में आ जाते हैं और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे कभी 6 बजे जानवरों को हम बाहर निकाल देते हैं। एक तो भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि आप वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाया करें, लेंथी होती है वीडियो। तो देखें, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हर बंदा मैट्रिक का स्टूडेंट नहीं होता, कोई 5th क्लास का है, कोई 6th क्लास का है, कोई 7th क्लास का है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि 5th क्लास का लड़का भी समझ ले। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और मैट्रिक वाले को तो ऑलरेडी पता ही होगा। अगर मैं बनाऊँगा ये मैट्रिक लेवल पे वीडियो जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा चीज़ की, तो मेरे भाई वो कुछ बंदे ही समझ सकते हैं फिर। और मेरा मकसद जो है शहर के अंदर सस्ती से सस्ती खुराक किस तरह दे सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती है। सुबह की सबसे पहली डाइट ये मैंने तैयार कर ली है। ये मैं आपको अभी बनाकर नहीं दिखा रहा क्योंकि पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी दोबारा वो सब कुछ इसमें मिलाकर बताऊँगा आपको मैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने सारी चीज़ें मिला दी हैं। ये पूरे दिन मैं इनको जो भी दूँ, फ्रेश चारा दूँ, गीला दूँ, और जो मर्ज़ी इनको दूँ, मूंगी दूँ, जैसी मर्ज़ी चीज़ें दूँ इनको, जानवर ना अफारा आएगा जानवर को, ना ही कोई पेट का मसला होगा। ये देखें, वंडा इनको मैं शाम को डालता हूँ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। फ्रेश जंतर से पहले इनिशियल स्टेज पे सारे जानवरों को अगर मैं ये दे रहा हूँ बनाकर, तो आप यकीन करें जितना मैं जंतर दूंगा वो ये इनके अंदर अच्छे से हज़म भी होगा, कोई किसी किस्म का मसला मसाइल भी नहीं होगा, और सबसे बढ़कर बात ये कि वो जंतर सारा यूज़ भी करेगी इनकी बॉडी। ठीक है जी, इस फार्मूले के अंदर मैंने तकरीबन सारी वो चीज़ें मिला दी हैं जो कि ज़रूरी हैं इनके हाज़मे को लेकर। अगर कोई भाई इसको टैली करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है, तो किसी ऐसे बंदे से रब्ता करे जिसका इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, या किसी ऐसे डॉक्टर से रब्ता करें जो कि फ़ूड को, न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से समझता है, और फिर आप उससे कंफर्म करें कि हाँ जी ये जो चीज़ें मैंने दी हैं, आया ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, इससे क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि ये कितना एक बेहतरीन फार्मूला है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी मैंने देखें जैसे आपको बताया था, मूंगी डाल चुका हूँ अंदर, सिर्फ थोड़ी बहुत है, इतनी कि इनको इनकी फ़ाइबर की क्वांटिटी पूरी हो जाए, क्योंकि उसके बाद मैंने इनको जंतर ही खिलाना है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं चाहूँ तो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए मैं मूंगी ही खिला सकता हूँ, लेकिन मूंगी कंप्लीट डाइट नहीं है। ये इसको खाएंगे, उसके बाद ये रेडी हैं। इनको मैं मिसाल के तौर पे अगर बरसीन चल रही थी तो बरसीन डालूँ, जंतर चल रहा है तो अब मैं जंतर डालूँगा। बहुत ज़्यादा कोई मुझे धूप के अंदर सुखाने की ज़रूरत नहीं है, पानी होता है उसके अंदर, वो अफारा करता है, इस तरह के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे अगर आप यही चीज़ यूज़ करते हैं। ये आपको कॉस्ट पता क्या करेगी फ़ी जानवर? मेरे भाई फ़ी जानवर आपको कॉस्ट करेगी 12 से, चलो आप 15 रुपये लगा लो, 15 रुपये आपको कॉस्ट करेगी ये चीज़। आपको पूरा साल
डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये 15 रुपये सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं। सुबह कोई भी चारा देने से पहले इस तरीके से अपने जानवरों को स्टार्ट दे देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी मैंने इसको फ्रेश जंतर डाल दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी, पूरे दिन की यही खुराक है। ये अभी डालकर ये तकरीबन जी इस वक्त है 2.5 किलो, तकरीबन 2 से 2.5 किलो के बीच में है, ठीक है। ये बात गौर से सुनिएगा कि जानवर को नेचर के पास रखें। मकसद ये कि बकरी की फितरत में है चरना, थोड़ा सा यहाँ से खा लेगी, थोड़ा सा वहाँ से खा लेगी, थोड़ा सा आगे जाके खा लेगी, ठीक है। अगर हम इसको एक ही जगह पे एक ही टाइम में भर के खाना खिला देंगे तो वो आप यकीन करें जैसे खाएगी वैसे ही निकाल देगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बकरी ने उतना ही हज़म करके अपने जिस्म पे लगाना है एक टाइम में जितना वो लगा सकती है। आप उसको 1.5 किलो लूसन खिला दें, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या 1 किलो वंडा खिला दें एक टाइम में, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इसने इस्तेमाल करना है, जितना इसको लगना है उतना ही लगेगा। इनको आप पानी पिलाएंगे शीरे वाला और ग्लूकोज वाला। ठीक हो गया जी। पानी ले लिया आपने, अब इसमें आप मिलाएंगे शीरा। अब शीरा क्या है, कैसे देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी भाई देखना चाहे उस वीडियो को देख के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब शीरे के साथ हम इसके अंदर मिलाएंगे ग्लूकोज। ये आ गया जी ग्लूकोज, ये देख लें आप। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो खुला भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें, जब जानवरों को पिलाते हैं, देखें किस शौक से जानवर पिएगा। अभी आपको मैं वीडियो के शुरू में दिखाया था कि पेट खाली है, और ये देखें इतना दें, ना बचाए ना ज़ाया करे और ना ही फालतू हो। ये देखें आपके सामने, ये देखें मैंने आपके सामने अभी इसमें चारा डाला था और तकरीबन ये पौनी पौनी खुरली भर दी थी मैंने। अब सब ख़त्म है और सेफ़ एंड साउंड तरीके से ये खा चुकी हैं। बंद करने से पहले इनको मैंने थोड़ा सा चारा और डाला है। और बकरियों में आप देखें प्यास थी या नहीं थी, तकरीबन ये सारा अपना पानी पी चुके थे। वो देखें इनका बर्तन खाली हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने पेट भर के पानी दोबारा पिया शीरे की वजह से। तो बहुत अच्छा वाटर इनटेक हो जाता है जानवर का अगर आप इस तरह कुछ मिला कर देते हैं। मेरे भाई तमाम जानवरों ने पेट भर के पानी पिया है, पेट भर के खाना खाया है। इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से इनको लेकर चलते हैं, आप यकीन करें पूरा साल आपकी छत पे या आपके फार्म पे डॉक्टर नहीं आएगा। कुछ भाइयों ने कहा था कि आपने चारे की टाइमिंग मेंशन नहीं की, तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक इनको मैं सुबह का चारा देता हूँ, और उसके बाद शाम को 5:30 से लेकर तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक ये शाम को चारा मुकम्मल कर लेते हैं। और कभी मैं उसी टाइम और कभी मैं मिडनाइट, मतलब 10-11 बजे 12 बजे उस टाइम इनको वंडा दे देता हूँ। शाम की वीडियो जो है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो भी भाई देखना चाहता है वो प्रीवियस दिन की यानी डे 1 की वीडियो जाकर देख ले। कंप्लीट उसमें A to Z इंफॉर्मेशन मौजूद है पहले दिन की। दूसरे दिन का स्टार्ट मैंने आपको बता दिया और एंडिंग वैसे ही है जैसे पहले दिन की मैंने की है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।